वजाअ अल-मुअज़्ज़िरून मिनल अ'राबि लियुअज़्ज़ना लहुम वक़अद अल्लज़ीना कज़्ज़बुल्लाह व रसूलहु सयुसीबुल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। लैसा अलज़्ज़ुअफ़ाइ वला अलल मर्ज़ा वला अलल्लज़ीना ला यजिदूना मा युनफ़िक़ूना हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिहि मा अलल मुहसिनीना मिन सबील वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा आतौका लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व अयुनुहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम'i हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून। इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनुका वहुम अग़नियाउ रज़ू बिअन यकूनु मअल ख़वालिफ़ि वतबअल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यअलमून। यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नु'मिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि व शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सयहलिफ़ून बिल्लाहि लकुम इज़ा इन्क़लबतुम इलैहिम लितुअरिज़ू अन्हुम फ़अरिज़ू अन्हुम इन्नहुम रिज्सुन व मअवाहुम जहन्नमु जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। यहलिफ़ून लकुम लितरज़ौ अन्हुम फ़इन तरज़ौ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। अल-अ'राबु अशद्दु कुफ़्रन व निफ़ाक़न व अजदरु अल्ला यअलमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। व मिनल अ'राबि मन यत्तख़िज़ु मा युनफ़िक़ु मग़रमन व यतरब्बसु बिकुमुद्दवाइर अलैहिम दाइरतुस्सू वल्लाहु समीउन अलीम। व मिनल अ'राबि मन यु'मिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि व यत्तख़िज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुर्बातिन इनदल्लाहि व सलवातिर रसूल अला इन्नहा क़ुर्बतुल लहुम सयुदख़िलुहुमुल्लाहु फ़ी रहमतिहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अ'द्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व मिम्मन हौलकुम मिनल अ'राबि मुनाफ़िक़ून व मिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफ़ाक़ ला तअलमूहुम नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैनि सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम। व आख़रून इअ्तरफ़ू बिज़ुनूबिहिम ख़लतू अमलन सालिहन व आख़र सय्यिअन अस्सल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। ख़ुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अलम यअलमू अन्नल्लाहा हुवा यक़बलु तौबत अन इबादिहि व यअख़ुज़ुस सदक़ाति व अन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम। वक़ुल इअमलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुअ्मिनून व सतुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि व शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। व आख़रून मुरजौन लिअम्रिल्लाहि इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअ्मिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल वला यहलिफ़ुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। ला तक़ुम फ़ीहि अबदन लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अफ़मन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन ख़ैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफ़ा जुरुफ़िन हारिन
فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا محمسة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم